যাবি না পেট্রোলটা মারা নিবি না চলো লম্বা না উচিত হাজুর শিষ্য ওরা পুরাস করেনি তখন মায়েরটা কিন্তু ধরতে পারছি মাইকটা ধরো मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा बाय 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 এই রাজু মাস্টার খবর দিচ্ছে যে চার্জিনা তোমাদের কাছে মাত্র 50 টাকা করে নেবে কিন্তু যে চার্জিনা ভাড়া বেরোচ্ছে 50 টাকা করে চার্জিনা খোলা হয়ে যাবে আর এখানে পয়সা দিয়ে চলে যাবে ভাই কথা যেন খেয়াল করবে না তো জোরসে তালি রাজু মাস্টার জন্য জোরসে তালি कैसे रहूंगा तुझको फिर मैं तुझे मैं रहूंगा मैंने जो वादे किए उनको निभाऊंगा मैं तेरा ये चेहरा हंसी कभी ना जुदा ऐसी ना आंसू हंस के मुझे कर विदा मेरे तेरे सर की जब होगी मैं याद आऊंगा तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा मैं तुझे कहाँ जाऊंगा बाय 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 গানটা টেনে দে প্রথম দে গানটা দে প্রথমে দে দে मैं तुझे छोड़ के